Dame di debatana sumurung sian salhu roha. Ima mangaramoti aka ate-ate dohor pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata di parsaurata di Bodarion ima pesta paduahon parningotan di hasasaurni di Parbadia. Tanganota mahatan itu hata nagabe barita nauli di hita. Natar surat di Pesalmen bidu 104 ayat 24 rodi ayat 35. Pesalmen 104 ayat 24 rodi 35. Songno mahatana. Tung nalas situtudo akka jadi-jadiamu Ali Jehovah. Saluhuk nai di pauliho marhite-hite hapistaran tunggok jadi-jadiam mudo tanoon. Tole lauti nabalga jalan nalabas di sido rumamang aka gulok-gulok naso habilangan binatang akan namet-met rap dohot akan nabalga. Di sido mardalan ya kaparau tole buaya najida di homo asa marmiam-miam di si saluhud nasida mangaranap tuho asa lehonomu si panganon nasida di tikinabi molo di lehoko di nasida di joputi nasida molo di pate de kotangamu butongan nasida di nadenggani molo di tabuni hoko bohim Holsuam manasida, ditetoma hosa nasida, mudding manasida, jala mulak nasida, turbuk nasida hian, molo ditongosotod dim, tertop pamanasida, jala dipabaruhodo rupani tanoon. Sairo di salileng nang mahamuliaw ni Jehovah, marlas ni roha ma Jehovah mida akka jadi-jadian nai. Mulai bana mamerang rupak tanon jadi humut talma di jama akadolok jadi martimus ma edde hunokku ma Jehovah saleleng dingolukku upalu parhinaloa ma au upuji de batakku saleleng adong do piau sai di halomoh rohana manian pikirakku yang guau sai marlas ni roha doau mida Jehovah. Saya siap manyan akka pardu sa siya tanoon. Jalaunang adong be akka perjahat. Puji ma Jehovah aleto diku. Haleluya. Di sima sahatna. Horas marihita sa luhukna. Molo tapay hutihut sa sitongna akka perkembangan, apakah perkembangan karena hasil temuan, apakah perkembangan karena pengetahuan, dohoklan naka perkembangan nadong di parangulu tahun sasitongna bodoh honon angkat tangan luar biasa do akka na berkembang akan na maju di Portibion. Kita tidak bisa mengkangkangi, tidak bisa untuk tidak mengakui bahwa sasitong na kemajuan-kemajuan na tadupi di Portibion. Molo ditiki-tiki nasalpu misalnya, ya orang masih pergi jalan-jalan bertamasya dalam negeri, songot teresia misalnya rencana nalau tu dia tu Bali, Maranata tu Malang, tu Melintang, song ni marupani. Edang teh Malang do, mulu Malang Melintang nggak biasa ingat Para hari Kamis, Tulitong. Belitung. Ima
Besmei Belitung doho litong rupani. Ima situasi saat tu sonari. Lapatanna kita masih merasa bahagia, aman, tenang, nyaman. Molo merdalani pehita di lokal, domestik. Jalanga gudang halak rupani semakin maju semakin berkembang merdalani dada holat tu lokal be tu Indonesia. Ala yang gak bisa hatu luar negeri. Ima rupanya ke kemajuan ini. Jalan mau tahu 70-an ngadong borhat pesawat angkasa tu bulan. Nah lebih canggih saunari tahun 2020 borhat nama bertamasya tu angkasa. Anggo pesawat na saunari ngasirung be. Ngadong be saunari pesawat ni angkasa na khusus mabuana kahalak na lau merdalani tu angkasaan. Sada pesawat sekitar 120 meter gejangna, luasna diameter lebih kurang 10 manang 20 meter. Jadi 120 meter magejangna, 20 meter malebarna. Hira-hira songunima pesawat angkasa na mabuak kita lau merdalani di tahun 2020. Gak boleh ratong tapesan ahat tarupan itu sih. Ima kemajuan, ima kecanggihan yang sudah diperhadapkan di hadapan mata kita. Alai satu hal yang harus kita sadari dan nagabe biar rupani dihita. Tapi satu hal yang betul-betul kita sadari, tidak semua yang dihasilkan manusia bohape maloni jolma tibboni pengetahuan alat-alat yang luar biasa. Alai sedong dona error. Sedong dona salah. Sedong dona siga. Nama besusa namar pangotak tu jolma manusia. Selinari alat-alat yang sudah canggih, temuan-temuan yang luar biasa, bahkan nekaning tahapan-tahapan nai na bertamasya dihita di lokal, tu luar negeri, sonari ditawarkan tu luar angkasa. Alai selalu ada yang menjadi masalah. Saya dong do nama koron persoalan. Akibatnya ke temuan-temuan nahibati. Tadok majo salah satu peristiwa pabrik Lapindoro teh banjir lumpuri. Lebih kurang 16 tahun yang lalu di Sidoarjo. Anggo penelitian ditandatangani, hasilnya meyakinkan do. Tapi ketika dilaksanakan, satu sonari rang tuntas, meradu mucak ma penduduki, siakutai, sialuati. Alanya ke perhitungan na error. Alanya ke pangalaho nasusuman manang nasotakas. Ujungnya mengakibatkan hal-hal yang fatal. Siayod ni hita jol maun. Alani mula mahita tu hata ni tu hata na manungguli hita marhite trupuk saderion tung nalas situ tudo akka jadi-jadiamu ale jahuba saluhu nai dia pauliho marhite-hite hapistaran tunggok jadi-jadiamu do tanoon. Apa yang sudah Tuhan lakukan dari masa lalu di awal-awalnya. Mulai panopaun na pinatupan di debata, di Portivion, saat tu saunarion, saat tu arisogut haduan selama-lamanya.
asa taida nangarong nasiga ngajut sanidok rupani songono mamurniba setengah abad lobi songon nasiado perupani siga ba mataniari inda dakya bongkar masih puang bulan ninda dakya. Tapi ketika itu awalnya diciptakan, sampai sekarang, besok, lusa, dan selanjutnya, itu tetap ada. Jala disido beda anak kaning. Maulah petadok kita tidak bisa mengangkangi kemampuan keahlian manusia. Alaidang dia dope napinatupan di jolmai di badikut tu napinatupan di debata di perdalanan ningguluk tahun. Gilok-gilok di lautan, marmeam-meam dohok buaya. Dangarong si tabrakan. Dang napolarong isi rupania ke gulo-guloki ke buaya merlepusin. Asiboto menyeberang kiri kanan. Habe kendarata. Bodoh eksiden. Disimak dak kebilangan. Betapa luar biasanya, bijaksananya Tuhatai. Ido sadidok inanak kaning didenai dohot ama. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Jahoba tutu. Jahoba tutu. Jahoba tutu. Si parmahanau. Ido tahati dakon. Karena memang di luar itu boy mamagebe error, boy mamabesega, boy mabesusah. Alanido naing takas di hasar nitod di parbadia di tikyon di bornginon di sungguli mahita. Asalam tarida panidanyota jauh baru tutu si parmahanau. Tiap langkahku Tuhanlah yang mengatur. Allah memang ido na muli, ido na dingkan. Odo asa didok di pesal menakaning di ayat 33 songonom madidok dung di idai bana na pinatu pani debata di hati dakoni mana ma songon panidangyotta marite kurta nakaning. Edde honokku ma Jahoba saleling di ngolukku. Upalupar hinoloma au upuje debataku saleling adong do piau. Edde honokku ma Jahoba saleling di ngolukku. Saleling di ngolukku Tuhanlah yang mengatur saya. Saleling di ngolukku Jahoba do si parmahatau. Saleling di ngolukku tiap langkahku Tuhan mengatur. Pos ni rohana songnom matutu nang tapataridahon marhite hasa saur ni tod di perbadia natarayahon di tikyon. Sadahal nang taingot sehebat-hebatnya ciptaan manusia, secanggih-canggihnya yang dihasilkan manusia. Ketika kita memeriksanya, pasti ada kekurangannya. Alai sebaliknya, kita melihat, memeriksa, meneliti apa yang sudah Tuhan lakukan, maka semakin nyata betapa besar kuasanya. Jadi tabereng masalah satu contoh, taruh majo lukisan. Tapa rohau malukisan. Oh baga ni pang lukisan ni. Rasa ngargau bah. Dan memang mahal. Dan laku, laris. Ala baga lukisan ni. Tapi ketika kita melihat melalui kaca mata. Kaca pembesar. Mikroskop. Duktaida lukisan na bagakon. Tabereng mamarhite kaca pembesar. Bah. Waduh habis. Hurang bah. Hurangon. Hasil yang sudah baik, bagus.
Tapi ketika semakin diteliti, semakin nampak kekurangannya, kelemahannya. Tetapi karya Tuhan, napi natupan di debata, semakin diteliti. Semakin yang melihat, nama mereng, luar biasa doa be. Songonot doa be. Berkagum. Semakin diperiksa karya Tuhan, semakin kita kagum. Alai ketika kita memeriksa sesuatu yang menurut kita sudah baik, hasil temuan kita, hasil karya kita, lam tapamanat, hurang do beba. Alanido salinari merhite hatani tuhata, panidangyon ni parpesal menon dido ibana. Edde honokku majahuba saliling di hulukku upalupar neloma au upuji de bataku saliling adong dopia omma tutu tahakidakon di perdalanan di ngulu tahun apapun yang sudah kita rasakan, yang sudah kita nikmati, tapi itu masih jauh lebih sempurna dari apa yang sudah Tuhan lakukan buat kita. Eddeho nokku majahuba. Teddeho majahuba marhite panggul miton ni ngoluta. Martangyang mahita. Mau lihat ma Tuhan marhite hatam di pasunggul hot Tuhami. Hodo pargugur nasuha tudusan nama noppa marhite habisuhon nama korhon lasni roha dohot haluaun sehoma tutu nahu puji hami lamar sangak mahu Tuhan alan yakka panidangyon nami marhite pabainan nami pangalahon nami molo pesipata akan namasa nahubulus sami daksongon na di rohanami alai songon panidangyon nami jahoba tutu si parmahan homa tutu namar mahani hami homa na mangatur lakka nami asa diganup lakka silakka honon nami dalan nami may pasangapoko ali Tuhan nami hupasahat kami tuho sudi ruas ni huriam sian danak poso-poso sahat tu nama tua lansia homa Tuhan mangaramuti mamasu-masu asa marhite pasu-pasumi hingga bilam takas panidangyon nasida didengkan di basam terlumu bimnangkan di bagasa persahiton seho mamadauni asiroham Tuhan manang deria masahit na mangotak mangalabohi maho juluani sudah katindakan medis pasupasok kasih panganon ak kaubat nang masa-masa istirahat nasida asa saluhu ne beno muhabaoran di pasu-pasum mangalon hai pason tuak kana di bagasa persahiton. Suang songonima Tuhan pasahat tami tuhodongan nami na posom keluarga manik nang jumule na nami asiroham pati rohana asa tong di bagasan habe jengeton nasida madalani hari-hari ningguluna. Mula dong na mangadu piha maulon asiroham parguguy na sida makkamonakon ragam ni hamauloni aso nang gebedong ungut-ungut unang gabitu pardelean ale mangulu mapakkirimon upasahat kami matuho nangakadusa pangalisyon nami asimaroham Tuhan sesa kadusa nami dagudangi asa tamahami di julum Marite Yesus Kristus jalo matangi yang ele-ele nami. Amin.